mali ɲɛji bɔ maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen maaw bɛ lamɛnni waati in kɔnɔna na ka bɛɛ fo ka barika da se ala subhanahu wa taala ma n ka président ɲinina Soumaïla Cissé n ka donc a bɔra so nin ye a tile 16 ye n ka donc n t'a ka kibaruya kalama a bɔra maa min kan ka sécurité défend n'o ye Ibrahim Boubacar Keita n'a ka ministre ye n ka donc n ka Soumaïla tununa maa ye journalistes tununa jamana in kɔnɔna na an m'u ye adamadenw ka donc u bɛ taa bɔsi o denw bɛ taa bɔsi o kɔnɔ fɔ o dalen don dilan kan ka sunɔgɔ n'o kɛra fana ka taa mɔgɔ sama ka bɔ ka tila ka tunu n'u ye n ka tɛ maa dɔw tɔgɔ fɔra o la n ka tɛ président Ibrahim Boubacar Keita o ma kala don ɲin na ka tila k'a fɛngɛ Ibrahim Boubacar Keita Soumaïla gagné élection kɔnɔna na a y'i ba de bɛ gosi élection in kɔnɔna na n ka tɛ i dɛsɛla la yan a ye fɛn bɛɛ kɛ danbetigiw ni hɔrɔnw wulila ka don a kan k'a fɔ n ka tɛ ko kɛlɛ k'a k'a jigi so a y'a jigi so o Soumaïla i ko élection kan ka kɛ ko sécurité kan ka kɛ n ka tɛ ko baaraw kan ka kɛ ko Soumaïla ka se ka taa kɛnɛ kan ka taa ka élection kɛ Ibrahim Boubacar Keita Soumaïla tununa ni Soumaïla tununa Ibrahim i bɛ tunu don dɔ i bɛ tunu i ka kabila bɛ tunu Ibrahim n ka tɛ bɛɛ bɛ tunu don o don maa si tɛ hali saya yɛrɛ bɛ tunu don dɔ mais min don sogo o sogo kan ka kɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ k'a fɔ ko k'a man kan ka kɛ régime kɔnɔna na a kɛra i ka régime na Ibrahim Boubacar Keita malidenw kasira malidenw bɛ ɲamina danbe tiɲɛna hɔrɔnya tiɲɛ halaladenya donna galama na Ibrahim n bɛ wele de lase i ma k'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ sa don dɔ n ka tɛ donc i ka ala lajɛ i ka ala subahana wa taala lajɛ fanga bɛ d'i ma a ma fɔ ko min ka di ni ye Ibrahim Boubacar Keita k'i ka kɛ mais n dalen bɛ ala subahana wa taala la birifini ba min kan ka da Soumaïla la ka donc a ye min kɛ fɔ ni nkalon don k'a fɔ k'a fa ye fɛn min kɛ k'a ba ye fɛn min kɛ ko halala don k'a ye min kɛ jamana ko la ko n'o ye tiɲɛ ye ala subahana wa taala n b'a ɲini k'i ka birifini biri Ibrahim Boubacar Keita ŋaniya kama i ka birifini biri Soumaïla kan Soumaïla ka se ka don kɛnɛya kɔnɔna na i hakili b'a la Ibrahim Boubacar Keita Soumaïla y'a denbaya a n'a muso ani bɛɛ ta don min ka ta ka se i bara ka ta k'a fɔ ka donc ka tila ka taa fɔ k'i gagné élection i hakili b'a la Ibrahim Boubacar Keita maa hakili i ma kan ka bɔ i ka président kɔnɔna na mun de ma ka anw na tuguni sa Ibrahim Boubacar Keita Keita dɔ ye jamana jɔ Keita dɔ bɛ jamana ci n ye nin video in kɛ i ka maaw ka se ka taa di ma i k'a lamɛn i ka sigi i k'a lamɛn i k'a dɔn k'a fɔ n ka tɛ ko don dɔ k'i dunuya totɔ la dɔn i bɛ bonisi de kan parce que i ka génération bɛɛ maa min bɛ yen n ka tɛ min bɛ yen e ni min ye filan ye a tɔ man ca tuguni e bɛ bonisi de kan bonisi bɛ se ka ban don o don Ibrahim Boubacar Keita ala subahana wa taala de bɛ se k'a ban sabali se bɛ ala de ye. E de y'a fɔ yan kan ka taa dialogue la a dialogue y'a f'i ye ka taa ko e de kan ka élection organiser e kɔni élection bɛ organiser k'i bɛ disposition bɛɛ ta i ye kalo 6 ta ka taa ko élection kan ka kɛ ka taa ko gɛlɛya b'a la ko sécurité insécurité ko bɛ yen e panna ka wuli ka jɔ i n'i ka ministre ka donc aw bɛnna k'u kan ka taa k'a fɔ ka taa k'u ka san 1 d'aw ma pour que baara ka se ka kɛ o san 1 dira aw ye ministre dɔ kɛ ka donc k'o bila ka taa ministre de l'administration territoriale ani ministre de la sécurité o bɔra ka jɔ ka taa ko sariya ka taa ko baara bɛɛ kɛra ko lakana bɛɛ kɛra ko an ka taa élection na ko maa ma ni taara élection na k'i bɛ lakana k'i yɛrɛ bɛ lakana ka taa ko problème t'a la k'i bɛ taa élection kan na ka taa donc a ye a tugu ka jan da pour que Soumaïla ka bi a kɔnɔ ala ɲɛ b'aw kan. mais Ibrahim fanga tɛ sɔrɔ ten ni fanga kan ka sɔrɔ ten a fɔra k'e tuma kan ka kɛ président ye bɛɛ wulila ka jɔ ko n'i kɛra président ye ka kan ka danbe bɛ tiɲɛ kan ka hɔrɔnya bɛ tiɲɛ ka a dun kɛra tiɲɛ ye Ibrahim Boubacar Keita e bɛna don min e tun t'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ kɛ président don min Amadou Toumani Touré bɛ baara kɛra pour que i ka kɛ président de l'Assemblée nationale ka taa e ye ɲɛji bonya k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ k'i tɛ se ka kɛ n'a ye Ibrahim Boubacar Keita e yɛrɛ ka taa donc i ka kalan tɛ i ka kodɔn tɛ i ka seko tɛ ka taa donc ala subahana wa min d'i ma Mali kɔnɔna na a ma di maliden foyi ma. Excellent, donc excellent, monsieur le président de la République, excellence, monsieur le président de la République, excellence, monsieur l'ambassadeur, excellence, monsieur le ministre des Affaires, excellence, monsieur le premier ministre, excellence, monsieur le président de l'Assemblée nationale, excellence, le simple député, excellence, conseiller de Alpha Omar Konaré. Et donc, à Karama, c'est vrai, à Kodon, c'est vrai, à Kouti, tout le mais ni diri mo, et à la Komodo, et à la Komodo. Et puis, on permet et bon, et à Fanga de la Adam a bien mora. E ka fanga de la mɔgɔ fagala cogo min y'i diya e ka fanga de la maaw bɛ taa faga fɔ du kɔnɔna na ko coup d'état de bɛ yan comme aw ni ɲɔgɔn cɛ don a ka ɲɛnabɔ aw de ma coup d'état kɛ fɔlɔ 2012 la i b'a kalama e de ka so ma protéger yan coup d'état kɛla k'a fɔ ko coup d'état k'a la coup d'état ko tɛ o i bɛ fɛ an ka ɲina Soumaïla ko de kɔ ni coup d'état don y'aw ni ɲɔgɔn cɛ koro karo dɔ bɛ ɲɔgɔn kiɲɛyɔrɔ dɔn n'a ye coup d'état kɛ a y'a kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ parce que coup d'état fɔlɔ e de ka so protéger la c'est pas vrai e t'a kalama regardez-moi ça.
tɛmɛ kan don o don fo ka taa sumɛla bila sa fo n'i ye ne yɛrɛ minɛ ka kari kaso la n'i ma ne minɛ ka kari kaso la n ka taa k'a fɔ k'an b'i to yen wa n'an y'i to yen fɛ n ka taa ala kana an to yen Ibrim Boubacar Keita se bɛ e de ye n ka taa se bɛ fanga de ye n ka taa mais c'est vrai mais se bɛ Allah subhanahu wa taala de ye i bɛ s'i ta la ala bɛ s'a ta la e tun b'a fɔ ko ATT tɛna yan ka juguya kɛ n ka taa dɔn ko Hashidi ala ka IBK gɛn e ni ka Bacili wa n ta dɔn ka taa dɔn ko Hashidi Bacili n ka taa dɔn ko aw m'a kɛ yan kafiri Bacili aw ye fɛn bɛɛ kɛ n ka taa dɔn ko aujourd'hui a tɛ yan ale yɛrɛ kɛra gɛrɛbuden la yɛrɛ ye sa donc a bɛ yaala n ka wo n ka taa ko bana bɛ maa min na donc ATT kan ka juger ATT man kan ka juger Hashidi kama e kɛra fɛn bɛɛ ye an ka taa dɔn ko IBK la o ye gɔn ka bɔ fanga la n ka taa e kɛra ambassadeur ye i tilala ka boli k'a yɔrɔ to n ka taa dɔn ko i bɛna i bɛ kule i n'a fɔ ko fa bɛ mɔgɔ na wa aw de bɛ fanga la a ye sabali a bɛ min kɛ an b'a dɔn maa si tɛ n ka taa k'a fɔ k'a bɛ danbe k'a fɔ k'a bɛ ko dɔw kɛ maa la k'an bɛ sigi k'aw lajɛ an y'an ka kɛlɛ kɛ 91 aw t'o foyi tɛ yan des gens que nous avons ramassés dans la rue comme Djibril Dramé a tun bɛ téléphone ci de la allo a bɛ cogo di an y'a wele ka na kɛ ministre ye donc o tɛ Djibril mais an bɛ ɲɔgɔn na dɛ an t'i to yen fɛ. maa si tɛ bagabaga kɛ ka jamana in ta k'a fɔ n ka taa ko min ka d'a ka b'a kɛ k'an b'aw to yen n'an y'aw to yen ka taa ala kana an to yen nka donc fo ka diinɛ wele n ka taa an ta to nkalon na ka jamana kɛ n ka taa ko sago bɛ jamana na ko jamana ka min ka d'a ka b'a kɛ n ka taa donc an tɛ jɛn n'a ye min don n ka taa donc min kan ka kɛ a ye sumala don yɔrɔ min a y'a bɔ ka n'a d'an ma aw cɛla maa tɛ yen min bɛ se ka tile 15 kɛ kɔfɛla la n'a si kɛnɛden ma ban mo tɛ yen Mali kɔnɔ yan n ka taa donc kungo kɔnɔna na yan donc a y'a ɲini ka na d'an ma a y'a ɲini ka na d'an ma e b'a dɔn ne b'a dɔn yan da yɔrɔ mais a bila i kunna dɛ fo ka duɲɛ wuli n ka taa Karim kɔni tɛ kɛ président ye o kɔni o bila i kunna dɛ parce que an tɔw tɛ dangaden ye nin yɛrɛ ye jansan ye nin y'aw jansan ye namanatɔw b'a fɔ ko min ka di jamana kɔnɔ Sumela i bɛ bɔ a la e bɛ bɔ a la ne bɛ bɔ ten ne bɛ kuma parce que anw ye kabilatigi ye an ye jamanatigiden ye an ye halalaw ye an ye danbetigiw ye an tɛ tugu mɔgɔ nɔfɛ ko wari b'i bolo parce que wari yɛrɛ tun tɛ i bolo e tun bɛ balo location mobile la Amadou Dembélé n'i y'a fɔ ko IBK nɔ tɛ n b'i bloqué ka bɔ a la parce que ne ye nami ye ne tɛ nami ye ok n'i nana ne ka vie dɔ la ko IBK nɔ tɛ n b'i bloqué ka bɔ a la ne ye nami ye ne tɛ nami ye t'a dɔn n'i ye yɔrɔ jumɛn Dembélé halala ye i yɛrɛ bɛ bɔ a la yɛrɛ. Impoliden o de n'o sera an ka kɛnɛ kan yan k'a fɔ k'i bɛ fɛn dɔ fɔ a ma marabaliden o de n'o sera an ka kɛnɛ kan k'a bɛ fɛn fɔ n b'i gɛn ka bɔ a kɔnɔ n'an ma mara n b'aw mara surtout min ma mara n bɛ caman fa n'a ba mara min sen na. An ka pasi dabɔra an n'an ka maaw de kama maa min tɛ Sumala fɛ n ka taa kana se kɛnɛ kan maa min tɛ halaladen fɛ i kana se kɛnɛ kan maa min tɛ halaladen ye i kana se kɛnɛ kan maa min tɛ maabaden ye i kana se kɛnɛ kan maa min ye n ka taa wolosoden ye i kana se kɛnɛ kan maa min ye mɔ kafiriden ye i kana se kɛnɛ kan halaladenw aw de welelen don kɛnɛ kan donc maa min bɛ Sumala fɛ a ye se kɛnɛ kan ani duba ani halaladenw. Collection et résultat bora. Collection et résultat bora. Herbe mo kono okonti mo la. Hadi bon, il paraît que ko ay député joli soro, on ga décompte ke gale. Ay député joli soro. RPM. Chez RPM, ngatonga ko apaviere bene RPM.
Yo ga musique dal kala nga foka ni ga FM ay wala ka ni asmaya tana nga soma Ibrahim Boubacar Keita kika avion kulon salen ko do bi na tuguni yanga dem seni fla nga ta ngolo sara konna no maiga no yendenga nga ta ngolo sara konna no ani Traoré nga ta ngolo wera sara dem seni kene fla ala ka hina awla ayo min ke faso bola nga ta ala ka hina la mais mami ya ufa nga ta tere mami ne ka kulon sanga na ya ufa to nga ta ngolo avion do bi ne de tuma Ibrahim Boubacar de Seleno enquête ka daile parce que lui-même il est complice. Il est très complice parce que le chef suprême des armées avion tisanga sur attaque là. Ande ko kap bolika ta foka bakulola avec bolika jigia amba keta anya sananya rek avion anga wardu mo sitate wallahi ngata nya keta Ibrahim Boubacar Keita e ko ni fongo fenka akara problème e Allah subhanahu wa ta'ala ngat e ko ni Ibrahim Boubacar agwanguna parce que ni do ibado ma kelenti se ka jamana be ni tien ka foko Ibrahim de fin kelen ke ka be se ka yira Allah subhanahu wa ta'ala ko afle o halala o islamé o adam de tigi dew min ba ko ngata ay kelen yana de hale alama avion min bisan abi nyaay e Ibrahim ko do dale ma ci shila hale be bu ko la atete ka avion ngata e tana bi fale nana mais idun ka avion ngata dango o dlale no ganyo idun ti do ko ngata ka safaka na mari bizika de mais dem sen mutaw do ko na mari bizika afle avion na la fobe ko le fodo ko wallahi ni ala na kratcha ngata ngumba to ka bibi kafle ni mobina hey Ibrahim e en fa ko do to me ko to ko murbo Keita betu me fe dinga gay hali ni ka saka chechu saka tun kay na son kay ko so le ba ngata ko saka to ko murbo yo ma to da elade ay Ibrahim ya fa ni du tuma ke président ni to sarango meti gabro jo ni islam nyema uye ngata kata 26 mars fa inove we aso tido ni chef de nyoro abe boli no fe ngati do malla ni malia me mami fe o bi ke ina fa mo kura bangele fo bi takata ka don carton kono ka muswara ke ki josi hadi Ibrahim yeli mo manga ngi to dama. C'est dommage, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Et bien, il y a des gens qui ont c'est bien que tu as mais alors, ce moment là, tu as dit, et ma femme était là, elle m'a dit, elle m'a dit, elle m'a dit, et comme c'est moi, il paraît que comme c'est moi, parce que moi, tout le monde, pour moi, tout le monde, d'autres tout le monde, Soumela tout le monde. Mais ni tabali tadomi, il y a des taoudo. Ibala, continue. Ibala, Ibala. Ni tabali tadomi, il y a des taoudo. Donc, ni résultat au cours de l'élection, comme on est passé là. Et qu'il a le cas de nous connaître, il a eu dans, il a eu quoi. Ça veut dire la tête. Fanga Bioro. Alpha Gawatila, Kidal, tout le monde derrière Alpha. Il n'y a même pas d'élection là. Et Jamana mi ngata donc ou unité, ngata Jamana mi ou ngata donc administration té. L'élection c'est jusqu'à 95%. Abe Bara. Il y a combien de personnes là-bas? 10 personnes? Abeto ngata donc Michini ata frontière mais nyongme. Côté va. Abe Bara, Menaka, comment il s'appelle, Tizawanten. Donc tout ça 95% avait RPM. Autant Amadou Toumantoura, tout le monde était PDS. Autant